Tag na sa DYRD Worldwide, alas 7:02. Idalit kaninyo sa CBB, Cooperative Bank of Bohol, usa ka nasudnong awardee, isip outstanding na kooperatiba nga bangko sa tibuok Pilipinas, ang CBB Breakfast News. Higala kamusta o gamayong buntag adlaw karon nga Martes, Abril 21. Kini ang hanay sa labing labas nagabaga nga balita karon nga buntaga. Atod sa mayong nga tinguha sa Cooperative Bank of Bohol, hinikag giandam sa mga gisaligan nga tigipo sa atong mga balita sa DYRD Newsroom. Kini si Fred Aranata. O kini si Gleo Orculio. Nga muhatod sa atong mga balita sa mga uluhan. Dini sa atong dapit, kinahanglan nga tukuro na ang Drug Rehabilitation Center dini tungod kay katungdanan sa atong lalawigan. Tungod sa katunga sa atong dapit na angin pag-ayo sa illegal nga droga sa mapa ni Bukal, Cesar Thomas Lopez. Nagbabilin gihapon nga suliran sa mga konsumidor sa tubig ang serbisyo sa City Water Works na nag-alagad sa 8 ka mga barangay ning Dakbayan. Gipaabot nga ang Bohol mahimong heritage capital samtang si Chairperson Maria Serena Diokno sa National Historical Institute middason pagpahiuli gayod sa karaan nga mga matahom nga mga simbahan sama sa Dawis, Baclayon ug Luway. Mahatagan karong tuiga og titulo sa yuta ang pipila ka mga publikong tunghaan sa lalawigan sa Bohol suma sa Department of Education. Dakong posibilidad nga mapatuman dili lamang ang Bohol Cebu Friendship Bridge apan ang sumpay sa mga kaislahan sa Central Visayas suma pa ni Kongresista Rene Relampagos. Nasikop ang gikaintapan nga kawatan nato sa buy-bust operation dito sa lungsod sa Panglao. Sa kauluhan, gisugdan sa Amerika ug Pilipinas ang labing dakong iniusang military exercise sa mga sundao sa miaging napug 5 ka tuig kagahapong adlaw. Gitun-an sa Armadong Kusog sa Nasud ang planong bantayan sa Philippine Coast Guard ang mga mananagat nga mga Pinoy sa West Philippine Sea. Gitudlo ni Presidente Aquino ang kanhi gobernador sa Cavite nga si Ayong Maliksi isip sakop na sa Board of Directors sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Gipahayag ni Senate President Franklin Drilon nga dunay igong gahom ang Senado nga mohimo og investigasyon sa katuyuan nga makapalig-on sa mga balaod nga mas higpit nga mga patakaran aron malikayan ang korupsyon. Sa gawasan nasod, usa ang patay sa Taipei, Taiwan sa sunog sa balay misunod sa 6.6 magnitude nga linog samtang sa paugnat sa kusog. Mideklarar na mismo si Manny Pacquiao nga anda na siya sa labing dakong sangka sa iyang kinabuhi batok ni Floyd Mayweather Jr. karong Mayo 2. Sa balitang artista, giangko ni Christine Reyes nga dako gyud ang nausik niya nga kwarta og oras nga iyang gigahin sa mga butang nga dili mahinungdanon sa panahon nga dadlaga pa siya. Mao kadto ang atong mga uluhan ang hingpit nga asoy human na. DYRD Radio Balita. Ayaw usiki ang kwarta mo, isiguro pagdeposito sa kasaligan nga bangko, nga mutabang gayud kanimo alang sa atong kauswagan, di na to ikalimtan ang bangko sa tanan, Cooperative Bank of Bohol. Muli po sito ka ba? Adto sa CBB.
Alas 7:07 tag na sa DYRD Worldwide. Karon sa atong mga balita. Unahon na itong mga balita din sa atong dapit. Nakamatigaw ng chairman sa Committee on Health and Sanitation sa Sangguniang Pandalawigan nga si Bukal Cesar Tomas Lopez nga katungdanan sa pagtatagad karon sa atong dalawigan ang mga dakong suliran tungod kay katungod o katunga sa mga 1,109 ka mga barangay sa Bohol na suhutan na sa illegal nga drugas. Gipresentar ni Bukal Lopez ang mga datos pinasikan sa tao sa Provincial Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group o gikan man sa Barangay Drug Abuse Council. Sa unang quarter na nituiga, ang kapulisan nakasikop og 330 gikan sa 1,699 sa ilhadong mga nagapaluyo sa illegal nga drugas. Mga 35% sa mga barangay sa atong dalawigan giilan na nga slightly affected areas, samtang kapin sa 13% ang moderately affected barangays. Nakalarma ang gikan sa Barangay Drug Abuse Council nga taho sa Provincial Agency nga mo'y nakaingon sa pagpadali sa plano pagtukod gayon sa Drug Rehabilitation Center din sa Bohol. Sa pagkakaroon, ang naungo sa illegal nga drugas dadon pa sa Argao dito sa Sugbo aron maayo sa ilang balatian o ma-rehab. Saya nga kabahin si Bukal Godofreda Tirol nakamatikod usab nga yanon lamang kaay karon ang pagbaligya sa illegal nga drugas. Nagplano ang provincial government nga maghimo ta og drug rehabilitation center dinhi sa atong probinsya. Aron siguro kay dako man kaayo ang persento good nga daghan gyud ang drug addiction dinhi sa atong probinsya. So siguro aron nga ma-address gyud ang issue paduolan mura ba og bringing this facility na agyud sa atong doorstep na lang siguro. And that is one big issue nga atong tabangan nato. Nga mahimo gud na ma-realize gud na siya. Kay kung makabisita gud ka og kanang rehab center og mga kanang mga drug addicts, grabe luoy man na sila kaayo. Labi na nang kuan na gyud addicted na gyud kaayo. Luoy gyud ng ilang forma. So siguro that would be a deterrence kinsa sa mga tao nga magkakita sila o nga na o kay di mo na sila ay allow nga mo gamit god. O kanang luoy gid kay na sila sa sulod. Makita gud nimo ang ilang kanabitong pag crave man gud sila ana unya dili naman sila i-allow. So tambalan lang na sila pero magantos gud pud na sila kay tiaw-bay dili na sila makahit-hit, dili na sila magkatuman anang ilang shabu. Board Member Godofreda Tirol. Gianggon sa usa ka opisyal nga nagpabilin pagihapon nga suliran sa mga konsumidor sa tubig ang serbisyo sa City Water Works. Matod ni City Administrator Ede Borja, dili pagihapon kaigo ang supply sa tubig gikan sa City Water Works samtang wa usab muundang ang pamunuan karon ni Mayor John Jasnal Babayap sa pagpangita og pamaagi aron mahatagan og katagbawan ang katawhan sa barangay Tiptip, Dao, Ubuhan, San Isidro, Talokto, Mangga, Kabawan ug bahin sa Buoy. Gipikhan sa City Administrator ang kanhi administrasyon nga sud sa siyam katuig sa paglingkod sa pwesto, wa gyud hatagig kasulbaran ang problema sa tubig nga nagunang panginahanglan sa katawhan. Ang reklamo sa mga konsumidor sa tubig sa City Water Works miabot na sa DYRD Tax Clamo. Sa pagkakaron, aduna lamay 19 ka mga bomba sa tubig ang City Water Works ug mao kini ang gigamit sa 8 ka mga barangay samtang nagpadayon usab ang pagpangita og solusyon sa maong suliran. Gipasaligan ang mga kadakuan sa atong dalawigan ni Chairperson Maria Serena Diokno sa National Historical Institute nga ang pagpahuli sa karaang katahom sa mga nangadaot sa linog ng mga simbahan dito sa lungsod sa Dawis, Baclayon ug sa Luway, masugdan na sa pagtapos sa Mayo o sayo sa buwan sa Hunyo.
Nakigalayon sila sa Bohol Island State University sa pagtanyag sa Heritage Restoration na Program Degree Course sugod sa sunod na tuig tingtungha. Sa pagkakaroon, ang NHI magahimo sa mga training sa pagpayuli sa textile, wood ug paper, apil na ang metal ecclesiastical artifacts. Ang chairperson sa NHI ningon usab nga ang Bohol nagakaduol na sa gilantaw sa nasodnong pagagamanan nga pagaingalan og heritage capital sa atong nasod. Si Diokno, usa sa mga kadakuan nga dito sa nataran sa Virgen de la Asunción Church sa Dawis ano pagsaksi sa mga graduado sa Traditional Masonry Construction sa Eskwela Taller. May tambong usab ang ambassador sa Espanya nga si Luis Antonio Calvo, Senadora Loren Legarda, si NCCA Chair Felipe de Leon, ang Eskwela Taller Chair nga si Jaime Laya, Roel Maranan sa Ayala Foundation, Bishop Leonardo Medroso, ang Cultural Heritage Churches Officer nga si Padre Ted Milan Toralba, Gobernador Edgar Chato ug si Mayor Miriam Sumaylo. Ang mga karaan, giulit tong mga karaan nga nangahagbong, unya ang uban nga pulpog man, gigama na pod, mao ni ilang gitun-an, naggama sila mga tinablijang bato, mao na po na ilang gikulit. Kanang uban na bagong gikulit, gikan na sa bukid na, bato nga dagko nga bato, nagihimo nga tinablija. Actually, daghan ta og kanang mga bisita karong adlaw. Ang ambassador sa Spain, si Ambassador Luis Calvo, naa na dili karon mo ni kapaabot si Senator Loren Legarda, mao ni ang ilang sa mga graduates na to sa Eskwela Taller, mao ni siya ang mo speech. Niya po din ang Ayala Foundation nga president. Unya mo ni po din si ang mga heritage kanang chairman sa heritage agencies sa Pilipinas, mo ni ang NHCP, National Historical Commission of the Philippines, si Chairman Maris Diokno napod, ang National Chairman po sa NCCA, si Chairman De Leon napod, ang Chairman sa Eskwela Taller, si Jaime Laya niapod, kunya kana sila itong mga pinasudunggang mga dinapit. Ang kora-paroko sa lungsod sa Dawis nga si Padre Jerry Saco. DYRD Radio Balita. Alas 7:15, tak na sa DYRD Worldwide. Gipahayag sa tinugyanan sa Department of Education dinhi sa Bohol nga pipila ka mga publikong tunghaan dinhi sa lalawigan ang mahatagan og titulo sa yuta karong tuiga. Kini ang gibutyag ni Provincial Schools Division Superintendent Dr. Wilfreda Bongalos nga nahinabi sa DYRD Balita. Si Bongalos niingon nga mao kini ang nahisgutan nila ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Nestor Kanda. Wa mobutyag si Bongalos kung pila ka mga public schools sa probinsya ang mahatagan og titulo sa yuta apan suma sa taho nga dunay 266 din 231 ang sa elementarya. Dugang ni Bongalos nga kasagaran sa luna nga gitukuran sa mga publikong tunghaan dinhi mga donasyon. Nasayran nga mao kini ang lakang sa Department of Environment and Natural Resources Region 7 ubos sa DENR Administrative Order nga gipirmahan ni Kalihim Ramon Pahe aron mapanalipdan ang mga publikong tunghaan gikan sa pagpanglabot o pagpalain batok sa mga pag-angkon sa mga pagpanag-iya sa ubang mga tao o partido. Uyon si kung Resista Rene Lampagos nga ipadayon ang mga laraw sa paghahimo sa Cebu-Bohol Friendship Bridge nga ilang gitinguha usab sa diyang siya pa nga chairman sa Regional Development Council sa panahon nga siya pa nga atong gobernador sa atong lalawigan sa Bohol. Ang kongresista sa unang distrito sa Bohol, mipadayag na dili lamang ang Bohol Cebu Friendship Bridge, kundi doon nag-isumpay sa tibok Central Visayas ang mga plano nga doon ay mga tulay o pinag-iusab sa mga vapor nga roro aron mapadali ang pagtubo sa
komersyo o mga industriya, apil na ang mga nagkakalalain nga kalampusan sa atong rehiyon. Dili sa Kongreso, gibanhaw namo na ang damguha, pero ang among gidamgo, dili lang Bohol Cebu, kundi Visayas Tourism Highway, no? Wow. Nga i-connect na to ang tanang mga isla sa Visayas, no? Tungod kay gipirmahan ka to halos sa tanan nga mga kongresista nga gikan sa Visayas, no? Tungod kay ug tanaw nimo ang atong nasod nga Pilipinon, more or less ang Luzon magkasumpay-sumpay sila kay one big landmass man sila, no? Mao po diri sa Mindanao. Pero maghisgot ka diri sa Visayas, literally we are separated from each other, no? Kay tungod kay mga isla man ta, no? So tungod niya na to promote commerce, trade and tourism, siguro atong tanawon ang feasibility nga ma-connect na to ang mga Visayas kay pagkakaron gikan sa Bicol paingon sa Samar na connectar naman na, no? Connected in the sense nga naamay ferry or barge services nga makabiyahe ang mga truck gikan sa Luzon nga motabok diri sa Samar Leyte, no? Kay diri sa Samar Leyte konektado man pud sila naging San Juanico Bridge, no? So ang ato na lamang po din is connecting, no? Connecting Leyte to Bohol and connecting Bohol to Cebu and connecting Cebu to Negros Island and connecting Negros Island to Panay Island, no? Wow. So mao na ang gitanaw, no? Mao na ang gitanaw. Kongresista Rene Relampagos. Gisangatan na og reklamo nga pagpayuhot o ginadiling drogas ang usa ka kawatan nga nasikop sa buy-bust operation nga gipahigayon sa kapulisan dito sa lungsod sa Panglao ni atong Sabado sa gabi. Ang gikatahapang gipailang usa ka arenan paguntalan 34 anyos, minyo og mulupyo sa barangay Bilisan sa lungsod sa Panglao. Napalitan ang gikatahapan og usa ka putos nga syamo nagkantidad og 300 pesos. Hinungdan nga gisikop gilayon sa mga pulis apan misuway kini sa pag-ikyas. Pinaagi sa pagdagan paingon didto sud sa ilang panimay. Dugang upat ka putos nga syabo ang nakuha gikan sa iyang posesyon og pagkuha pagbalik sa kwarta nga 300 pesos nga buy-bust money. Ang reklamo pagpayuhot og illegal nga drogas, formal nga gipasaka sa piskalya kagahapon. Misa kagkaroon ang mga presyo sa mga Bisaya nga matang sa manok nga mapalit sa mga tiyanggihan sa tibok lalawigan sa Bohol. Kini mo'y pamayag ni Dr. Stella Marie Lapis sa Provincial Veterinarian's Office. Sumapa nga gikan sa kani tagdos sa 130 hangtod na sa 240 ang kilo. Sa Bisaya nga manok, misa ka kinikaroon og 260 hangtod sa 280 ang matag kilo. Matod ni Lapis nga ang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa manok nga Bisaya tungod usab sa daghan ang nagakinanglan na ini karon. Ang kataan sa pagpanginanglan tungod kay daghan usab ang mga fiesta karon nga buwana, ilabi na sa buwan sa Mayo nga mausab kini ang sagad na putahe sa Itanya gadto sa mga bisita. Apan bisan sa pagsaka sa presyo sa manok nga Bisaya, pabilin gyapon ang presyo sa mga broilers o mga dressed chickens nga naa sa tag 130 matag kilo. Ay, actually, murag ng range dito sa manok ng inihaw. Depende lang po sa lugar kung akan lapitan na siya. For example, dito sa Carmen area, mahal good ang manok Bisaya dito man sa daw magpasay. Siya mahal man good ang ilang palit. Pero patod sa among pagkabildo sa mga barangay like sa 8 sa hapon, murag nga na nagod ang picture na kay nagkadoong ang pisano, dasang pisano kami. Matod sa amo ang pagkuha sa amo ang mga presyo na naman ko in charge anang price monitoring, siya nga 130 gihapon ang breast chicken. Okay. Dr. Bing Lapis. DYRD Radio Balita. Alas 7:21, taas na sa DYRD Worldwide. Gitigom kagahapon sa hapon ni Tagbilaran City Mayor John Jasnal Babayap
ang 15 ka mga kapitan dinhi sa syudad alang sa pagpangandam sa kalihukan sa Saulog Street Dancing. Nasayran nga ang 15 ka mga barangay ang mihangop sa pagsalmot sa kalihukan kay suma sa mayor aduna kini dako nga gante sa 5 ka mapilian nga mananaog. Ang unang mananaog makadawat og 150,000 ka pesos, samtang ang makuha sa ikaduha makadawat og 100,000 ka pesos ug sa ikatulong nga dapit 75,000 ka pesos o 50,000 ka pesos alang sa ikaupat, samtang 25,000 ka pesos alang sa ikalima. Dugang gipahibaw sa mayor nga ang Saulog Street Dancing magsugod sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi. Karong umabot nga pitsa 25 sa Abril, subay sa Saulog Tagbilaran 2015, imo ng Koi Show sa ICM Activity Center. Din makita ng mga nagkakadaiyang nga mga kolor o breed sa mga isda nga koi. Giyawag ang tanang mga koi lovers nga mutanaw sa mga bangga. Din maghatag kini og kadasig sa mga mahiligon pagatiman sa mga koi. Og mga adlaw pitsa 22 sa Abril, mao ang unang nobinaryo alang sa kapistahan ni Senyor San Jose. Din adunay santos nga misa matag alas 5:15 sa hapon. Og usab magasugod na ang nightly activity sa City Square Complex. Alas 7 ang tagna sa gabi alang sa Deep Ed Night. Samtang magapadayon gyapon ang mga sports activities. Ningatong dakbayan karong bakasyon sama sa Entered Barangay Basketball Challenge sa 2015. Kini aron paghatag og pagtagad sa paugnat sa kusog, ilabi na sa mga kabarangayan o sa atong mga kabatan-unan. Nagigalayon ang kapulisan dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran sa paghatag og hugot nga seguridad para sa nagsingabot nga kapistahan sa patron ni Senyor San Jose. Matod ni Tagbilaran City Police Chief Inspector George Valley nga ang mga checkpoint ang ilang ipahimutang sa pipila ka mga lugar dinhi sa syudad ug ang Moscow Police magpahigayon sa ilang mobile patrol. Ang kapulisan sa probinsya sa pagpanguna ni Police Provincial Director Senior Superintendent Dennis Agustin magpahigayon usab og Police Big Bike Patrol o Police Visibility sa mga kadalanan sa dakbayan panahon sa gabi. Mihimo nga duha ka adlaw nga Lakbay Aral Education Tour ngadto sa Cagayan de Oro sa Balay Bukidnon ang 12th sangguniang panglungsod pinanguluhan ni Vice Mayor Jose Antonio Veloso. Uban sa grupo mo sila si Kagawad na Philip Bezas, Kagawad Jerry Pami, Lucille Lagunay, Dulce Globasa, Edgar Bumpat o ang mga konsehal giibanan usab sa mga legislative staff o mga kawani sa buhatan sa sangguniang panglungsod. Tumong sa maong Lakbay Aral nga magakato ng mga konsehal sa dakbayan sa gipatuman ni ini nga LGUs sa mga sistema nga nakakuha usab og pagtagad sa tibuok nasod. DYRD Radio Balita. Alas 7:25 tagna sa DYRD Worldwide. Kawadon sa komunikasyon ang nagunang suliran karon sa mga fire station sa ikaduhang distrito ning nalawigan sa Bohol. Kini mao giangko ni Bukal Gerardo Garcia atol sa paghighinabi sa DYRD Balita. Suma ni Garcia nga ang kakuwangon sa komunikasyon sa mga fire station sa iyang distrito mo hinungdan nga dugay ang responde sa mga sunog nga mausab ang hinungdan sa mga dakong danyos. Gumikan niini mihimo og sugyot og balaugnon si Garcia aron mabutangan og koneksyon sa komunikasyon o landline ang mga fire station sa segundo distrito. Minawagan ang Vice Gobernador sa atong lalawigan nga si Conching Lim alang sa mga magwalaon sa atong lalawigan nga kanunay gayud nga buligan ang mga tinugyanan sa balaod pagsanta sa ginalili nga drugas. Ang babae nga presiding officer sa sangguniang panlalawigan miawhag sa panagiusa sa maong kausa nga gipahingusgan usab ni Gobernador Edgar Chato. Ni segunda kaniya si floor leader Cesar Tomas Lopez
bisan og ila sa bukal nga kusganon usab ang kampanya ni Police Provincial Director Dennis Agustin. Walay barangay sa Bohol nga giila sa kapulisan nga seriously affected apan pabilin nga lapad ang mga dapit sa atong dalawigan nga nagalihok na ang mga tigpayot ug aduna gyapoy tiggamit sa mga drogas. DYRD Radio Balita. Alas 7:27 tag na sa DYRD Worldwide. Gipahayag ni Kongresista Rene Relampagos sa unang distrito sa Bohol nga iyang ipadangat sa Kongreso ang reklamo sa publiko bahin sa mga transaksyon sa Land Transportation Office dinhi sa Rehiyon 7. Atol sa pakighinabi sa DYRD Action Line, si Kongresista Relampagos ni angkon nga sa pagkakaron wa pa siya matabang sa maong suliran apan siya niingon nga muhimo siya og representasyon bahin sa problema sa mga transaksyon sa LTO sama ang Rehiyon 7 lang sa tibuok Pilipinas ang nag-required sa drug test sa mga mukuha o magbabag-o sa ilang mga driver's license. Nasaidan nga nagpagawas og injunction ang Toledo City RTC nagmando nga kinahanglan gayod ang drug test sa mga mukuha o magparinyo sa lisensya og mao kini karon ang gisunod sa mga buhatan sa LTO sa Central Visayas. Sa tinguha nga mapalapdan na ang mas daghang katawhan nga makapaymo sa mga serbisyo o programa sa kagamanan sa atong dalawigan, may pahigayon o duha ka adlaw nga assessment ang Countryside Development Program Porok Power Movement kung CDP-PPA ang Technical Working Group nga gipanguluhan ni Lisa Quirog uban sa mga sakop sa Prosperity Team o Sustainability Team o sa CDP-PPM mimo og pag-aninaw sa mga barangay nga angayan ni padayon pag-amuma biyaan og pabiling amumahon sa mga sakop sa Pro Team. Gipasabot ni Engineer Antonio Flores sa DPWH nga hangtod lang sa 50 milyones ka pesos nga kantidad sa mga proyekto ang ilang kaya nga matrabaho. Si Engineer Flores kinsa District Engineer sa Department of Public Works and Highways dinhi sa Bohol nagkanayon atol sa pakighinabi sa DYRD Balita nga mao kini ang kamanduan gikan sa regional nga buhatan nga iyang gipatuman. Matod ni Flores nga kung dunay mga proyekto nga mokabat na sa 50 milyones pataas, dili na sila ang nagtrabaho niini, kundi responsibilidad na kini sa regional nga buhatan sa DPWH. Apan iyang giklaro nga kung dunay mukapin sa 50 milyones nga proyekto nga ilang trabahoon, kinahanglang aduna kini pagtugot gikan sa regional nga buhatan. Suma ni Flores nga karong tuiga, nagpadayon ang mga proyekto sa lalawigan sama sa pagrehab sa mga tunghaan nga nadaot sa makusog nga linog ni atong tuig 2013. Nisumbong sa kapulisan o sa kadalaga human gituli siya nga minyo nga hinigugma kagahapon sa kadlawon sa may CPG Avenue ng atong syudad. Ang biktima gipailang nga si Josephine Robin, 29 anyos, sa ka-front desk officer sa Bohol Coconut Palm Resort nga taga Graham Avenue, Barangay Coco ng atong Dakbayan. Sama sa pasangil sa biktima nga kagahapon sa may kalas 12:50 ang tagna human sa tungang gabi. Samtang nagalakat sila nga duha sa iyang hinigugma nga giila nga si Raymond Tagoko, taga Sitio Kijaw, Barangay Umuhan ng atong Dakbayan, diha atbang sa Metro Center Hotel sa may CPG Avenue. Nagakalalis ang duha, gumikan kay wa sila kasayuran asa padung nga tungod kay pulo sila walay mga kwarta. Apan kalit lang matutpag ikuha sa iyang hinigugma ang iyang Cherry Mobile nga Nokia cellphone o sa Android KitKat o midagan paingon sa Galyares Hospital. Wa na maapsi sa biktima ang 40 anyos nga gikathapan. Busa ni sumbong na lang kini sa kapulisan. Adun tay paibaw alang sa College of the Holy Spirit School batch 1968-1972. Adunay pagaymon nga class reunion karong Mayo 17 hangtod sa 19 adto dito sa Malmis Beach, Panglao, Bohol. Ang contact person mao si Annabel Haiko, matawag sa telepono
0917-249-2413. Sa kahintang sa panahon naman na yan. DYRD Radio Balita. Ayaw usiki ang kwarta mo, isiguro pagdeposito sa kasaligan nga bangko, nga mutabang gayud kanimo, alang sa atong kauswagan, dili nato ikalimtan, ang bangko sa tanan, Cooperative Bank of Bohol. Muriposito ka ba? Adto sa CBB. DYRD Weather Report. Ang easterly sa gihapon ang makaangin sa silangang bahin sa atong nasod. Alang sa dugang pagmanabanad sa kahimtang sa panahon, gikan sa pag-asa dawis. Ano karon si Leonardo Samar. Mayong bunta, ano ang pinakaling kanabuhan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Easterlies o hangin nga nangikan sa silangan, makay naka-apekto sa may silangang bahin sa atong nasod. Tungod ng maong kalambuan, ang tibok nasod ug lakip ng atong lalawigan sa pulong bayan sa Tagbilaran, makasinati og katag nga pagkanang ug ngadto na sa usahay nga dunay maragumon nga kalangitan, ug dunay panagsa nga mga taklit nga mga pagulan o mga pagpanaludlog og kilat. Samtang mahingay og ngadto na sa kasarang hangin, ang magigikan usab sa silangan ug ngadto na sa habagatang silangan nga may pagpaslabi sa tibok nasod. Ang karagatan sa tibok nasod, palinawon ug ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa atong tapit ang sukod sa temperatura magasukat sa 23 ug ngadto na sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw bisilang sa may alas 5:38 sa buntag ug mosalo sa tingin sa may alas 5:55 unyong hapon. Ini na lang kutob, ini nagagikan sa pag-asa daw-dawis, Leonardo Samar, may munta. Kaya gayonan nga mawan din sa atong lalawigan karong adlaw mga 10% lamang. Ang atong tao balas 12:20 human sa atong tutok sa gintang 1.7 metros ug ang hunas alas 6:02 sa buntag sa gintang 0.2 metro. Inarabati ang atong mga balita sa Cooperative Bank of Bohol at ang iyang dugang mga balita din sa DYRD ug DYZD ang mga radyo sa katawhan. Daghang salamat ug maayong buntag. Gidalit kaninyo sa CBB. Cooperative Bank of Bohol, sa kanasudnong awardee, isip outstanding na kooperatibang nga bangko sa Tibok Pilipinas, ang CBB Breakfast News. Tag na sa DYRD Worldwide, alas 7:35. Dugang nagaw na mga balita sa mga bahin sa atong nasod, gisilutan sa bilanggo ngatod sa 10 anyos. Ako sa kanagaunang sakop sa ruling Liberal Party. Miduaw kang Presidente Aquino dito sa Malacanang kagapon ang leader sa Organization of Islamic Cooperation kon OIC. Sa nagaw ng pangutana karong adlaw, dili lamang ang Bohol Cebu Friendship Bridge, kundi alang sa tibok Central Visayas ang plano nga adunay mga sumpay sama sa mga tulay o mga bapor nga roro ang tanang mga lalawigan sumapan ni Kongresista Rene Relampagos. Sa diyang siya pa kaniadto ang chairman sa Regional Development Council, gisgutan na kining tulay sa Sugbo sumpay sa Bohol. Apan walay misunod nga mga dugang pagtuon. O yun siya sa maumlakan kay makapaugmad sa komersyo, turismo o guban pa din sa atong lalawigan. Ano sa kaha? Ang katumanan ni Ene. Kinugdugang balita nga itong mabati human lamang nini pipila ka mga gutlo. Way balingay, DYRD kanunay. Finally, Ariel hat and the meat, one wash clean, sa labada for just $7.50. Finally, Ariel hat and the meat, ang gaan sa bulsa, cause it's just $7.50. Finally! Pilipinas, pag-celebrate tungod kay finally 750 na lang ang one wash clean sa Ariel. 750 is based on SRP. Finally, 750 SRP na lang ang Ariel.
Kulang ang pamasahe? Pwedeng sabihan ng katabi. Rag, pakalo. Kulang sa tulog? Maligo ng malamig na tubig. Nay, may mga bagay madaling remedyohan pag kulang. Pero sa micronutrients ng anak mo, di pwede. Unti-unti itong nababawasan. Pag laging kulang, baka magka-micronutrient deficiency. Punuin muli ito, araw-araw, sa tulong ng Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay araw-araw! Bear Brand Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk supplement. Mag-Bear Brand Everyday Tibay, araw-araw. Ang bango-bango ng roses. Sa new Bonox 3-in-1 with rose and vanilla. Malinis ang laba, amoy roses pa. Sa Bonox, daming laman. New Bonox Rose and Vanilla, SRP 5 pesos lang. Bonox 3-in-1, daming laman. Camel, sukang puti, sa sunuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto. Ang sekreto sa lamig. Uy, Lampara, himpiyuhan ako ni. Hala, Jenny! Kung sa imong wish, Mahintag mo na kong himsog ng anak na ako. makaugot-ugot, ihatag na ko na. Ni ang Cerelac Sachet. Hala, perting gamaya. Gamay pero puno sa sustansya. Iron, protina, calories, vitamina, isagol. Para masigo sa iyang gamatoy nga tiyan. Nahala sige, mubalik na ko sa Lampara. Pasigo ka, anak? Kipasigura na ako akong kaugalingon dire! Big nutrition for small tummies. 10 pesos SRP ra kada sachet. This product is not intended for babies 6 months of age and below. From Nestle. Mami, ihatag ang Cerelac kada adlaw. Usa ka source sa iron nga motubag sa malagsik nga pagtubo ni baby. Tuok adlaw nga pagkayod humana. Usa ka adlaw pa humana pero pagdayo ng kalipay. Pagdayo ng puso. Adlaw kalipay. Gold Eagle Beer na. Anti-jamming na. Alikli nga pag-inom. Ang tini away kapuban ang barkada. Ang katakanta sa tambayan. Anli. Lipay, adlaw. Gold Eagle Beer na. Anti-jamming na. Huyog tang mag-jamming, huyog tang mag-Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Ako maghuhugas ng plato. Ate, ako na lang. Mga anak, para walang away, ako na. Aba, milagro. Kakahugas nyo, may chance kayong maging milyonaryo sa Joy Limpak-Limpak sa Patak. Just buy any size of Joy. Pwede pang manalo ng papiesta sa barangay nyo. Sali na! Visit facebook.com/joyph for more details. Per DOH FDA CCRR permit number 47 series of 2015. Promo runs until May 15. Joy, may chance kayo maging milyonaryo sa Joy Limpak-Limpak sa Patak. Coco Martin po, for new set. Sa bahay, ayaw nating masalisi. Kaya ang gate, nilalak. Pinto, nilalak. Ginawa mo ng lahat, pero dahil ang sipon mo, tinutubig mo lang at pahinga, nasasalisi ka pa rin ng sipon virus. Sa tagal ng ginawa, pamilya mo, nahahawa. Baka maging malalang sakit pa. Kaya, mag-Neosep. 2 times faster magpagaling ang simptomas ng sipon para iwas hawa. Si Papa, nasulisi kami ng kiss. Kung may sipon, mag-Neosep. Now na! Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat round ng hamon, Han, naniningil na ng upa. sa bawat round ng problema, Tay, bayad ng tuition bukas ha. sa bawat round ng tagumpay, Your request for a raise? Approved! at sa bawat round ng pagsubok. But I want that report on my desk by 7 a.m. May isang round ng subok na. Ang Tanduay, may lakas na 160 years ng pinaghuhugutan. Derek Ramsey po, naniniwala sa tibay ng loob, tibay Tanduay. Pampatibay ng loob, barkada. Pampatibay ng barkada, Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Balita o impormasyon, kipaminaw sa katawang bulanon. DYRD, gisaligan sa serbisyo. Sa katawhan, nagalakad, adlaw gabi. Sa 50 katuig nga pagkalada, DYRD, ang istasyon sa katawhan. Tagna sa DYRD Worldwide, alas 7:41. D-Y-R-D Balita Pilipinas. Kining Balita Pilipinas atod sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligan sa mga bateryang motor light sa mga sekiran, hardware, plumbing fixtures,
electrical o electronic supplies, mga construction materials, nagabaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lower Binting ning atong syudad sa Tagbilaran. Gisugdan sa Amerika ug ang Pilipinas ang labing dakong hiniusa nga military exercise sa mga sundao niini sa miaging 15 katuig kagapong adlaw hagi nga pagpakita usab sa Washington sa tabang nga dugay ng kalyado pagpabalik sa balanse sa Asia tungod usab sa pagpalapad karon sa China sa South China Sea. Ang tinuig nga kalihukan sa Balikatan War Games kabahin sa bagong nga kalihukan sa Amerika nga gipaila nga Pacific Pathways. Ang Pacific Pathways System sumapa sa Washington kabahin sa plano pagmugda og semi-permanent nga pagkanaa sa Amerika din sa Asia sa mulabay nga 29 ka mga bansay-bansay sa 12 ka mga nasod sa atong rehiyon sa mosunod nga 5 ka tuig. Gitun-an sa armadong kusog sa nasod ang planong bantayan sa Philippine Coast Guard ang mga mananagat nga mga Pinoy sa West Philippine Sea. Mingon sa AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang nga mahimong malikayan nga samukon sa mga langyaw ang mga mananagat ng mga Filipino kung nakita ang Coast Guard. Natong Abril 9 lamang, ipapahawa sa Chinese Coast Guard ang mga mananagat nga mga Filipino sa giilugang teritoryo. Samtang gikabalaka sa gobyerno ang paspas nga pagdugang sa pasilidad sa military sa China sa usa ka isla nga giangkon usab sa Pilipinas. Gitudlo ni Presidente Aquino ang kanhi gobernador sa Cavite nga si Erneo Ayong Maliksi isip sakop sa Board of Directors sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Sama sa buhatan sa Executive Secretary, ang Presidente milagda nitong Biyernes, Abril 17 sa appointment ni Maliksi isip sakop na sa Board of Directors sa PCSO o miniminar kaniya isip chairman sa mong board. Si Maliksi mialaga isip gobernador sa Cavite sa tulo ka mga terms ikan sa tuig 2009 hangtod na sa 2010 ug sa miagi pang mga katuigan. Gipahayag ni Senate President Franklin Drilon nga dunay igong gahom usab ang Senado nga mopahigayon og investigasyon sa tumong aron makalig-on sa mga balaod nga mas higpit nga patakaran aron malikayan ang korupsyon. Midugang si Drilon nga mahimong magpada og invitation ang Senado sa mga mahistrado ilabi na sa gitumbok nga resolusyon ni Senador Antonio Trillanes apan dili nila kini mahimong pugson og desisyon na usab sa mga nalabigit kun mutambong ba sila. Unsaon ka sa Partido Liberal ang pagpaugmad sa ratings ni Mar Rojas sa dili pa ang PDI sa pagka-presidente sa tuig. Ang presidente sa Senado ug vice-presidente sa Partido Liberal nga si Franklin Drilon mingon nga ang partido nagalaraw karon sa pagtutok sa mga panginahanglanon sa pagpadayon sa reforma nga gisugdan ni Presidente Aquino. Matod ni Drilon nga ang pagpili ni Rojas isip sudot nga presidente magapasalig nga ang mga pamaagi sa mayong panggobyerno magapadayon human sa pagtapos unya sa pagatungdanan ni Aquino. Midugang pagpasabot si Drilon nga ang administration party magakatigong pauna sa dili pamuhukom sa mga kandidato nene sa piliay sunod tuig. DYRD Radio Balita. Alas 7:46 tag na sa DYRD Worldwide. Giawhag ni Senador Jingo Estrada si Senador Antonio Trillanes IV sa pagtakom sa iyang baba. Human si Trillanes may pasagil nga pipila ka mga maestrado sa Court of Appeals na subornuhan aron mo paggawa sa hukom pabor sa mayor sa Makati City nga si Junjun Binay. Iakusar ni Trillanes ang duha ka mga justices sa CA nga ang temporary restraining order baligya di ay kinahanglan usab
mabinantayon si Trillanes unsa ngayang ipadayag isip usa ka senador sa Republika sigon pa ni Estrada lisod kon magapagarpar kon walay igong ebidensya matod pa ni Estrada. Dugang nga balita Pilipinas umanen. D-Y-R-D Balita Pilipinas. The new Posen Press approach to customer service. Beautifying your price range to provide the best quality and durability. PGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. PGY Enterprises along Beaconton Street. Get a great deal at PGY. Your choice. Get there first. Alas 7:48 tag na sa DYRD Worldwide. Kining Balita Pilipinas. Atod sa mayong tinguhan sa Tire Queen na Goodyear Servitec, your first stop in first-class tire service. Di kalidad nga serbisyo man sa moderno o nga primera klase nga kahiman. Serbisyo ninyong masaligan, tungod kay panguyan man sa Goodyear. Doon karon ang Tire Queen na Goodyear Servitec sa Dan Financiating Avenue ng atong syudad sa Tagbilaran. Gisilutan sa bilanggo nga to na sa napukatuig ang usa ka nagaunang sakop sa ruling Liberal Party. Human ang sandigang bayan nakamatuod nga sad-an siya sa pagsupak sa Anti-Graft and the Corrupt Practices Act. Namatudan nga sad-an sa Anti-Graft Court ang gobernador sa Oriental Mindoro nga si Alfonso Umali. Sad-an tungod sa pag-aprobar sa loan kantidad og 2.5 milyones pesos niatong tuig 1994. Namatudan usab nga sad-an usab sila si kanhi Gobernador Rodolfo Valencia ug Bukal Romualdo Boasanta. Dako ang pagduda ni House Speaker Feliciano Belmonte nga matabangan sa Estados Unidos ang Pilipinas batog sa pag-ilog sa teritoryo sa China. Ang posisyon ni Speaker Belmonte human sa pamahayag ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario nga makigtigom kini sa mga opisyalis sa US aron hisgutan ang reclamation sa China sa West Philippine Sea ug sa posibleng arms support nga pangayoon sa nasod. Gipadayag ni Belmonte nga lakip ang Amerika nahadlok nga makig-alayon sa mga agresibong aksyon sa China gumikan sa mga limitadong pamahayag o pagkondina sa gihimong panginlabot sa nasod. Miduaw kang Presidente Aquino dito sa Malacanang kagapong adlaw ang leader sa Organization of Islamic Cooperation, OIC, kinsa miduaw kaniya aron pag-auhag sa pagpadayon gayod sa proseso sa kalinaw sa Mindanao. Ang leader gipaila nga si Secretary General Iyad Amin Madani sa Saudi Arabia. Miduaw kang Aquino alauna kagapon sa kapunon dito sa Music Room sa Palasyo sa Malacanang. Sa gawas sa nasod, paungnat sa kusog gumanan. D-Y-R-D Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa first class tire service bukas na karon. Goodyear Servitec kaya sa Tire Queen Financiating Avenue ng Bayan sa Tagbilaran. Alang sa tanan natong pagkaam sa mga digit atuan lamang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Ginimuman ko ng dekalidad na serbisyo uman sa modernong kaimanan ug ang kasayon sa first class facilities. Kasaligan ng serbisyo tungkol kay gipaluyuan sa Goodyear. Ato na to karon ang Tire Queen Goodyear Servitec sa Bilancia Painting Avenue. Tire service you can trust. Alas 7:51 tag na sa DYRD Worldwide sa gawas sa atong nasod atod sa Tire Queen na Goodyear Servitec.
Usang patay sa Taipei, Taiwan sa sunog sa balay, may sunod sa 6.6 magnitude nga linog. Ang linog may tayo usab sa Yonaguni, Japan na kagahapon sa buntag. Ang Japan Meteorological Agency miingon nga ang linog mabaw lamang kayo. Ang Taiwan Central Bureau mitahusap nga nakamatikod sila sa duha ka mga linog. Ang usa sa gikusgon nga 6.3 o ang usa sa magnitude 5.0. Sila ngang bahin sa Halloween. Walay tsunami ang misunod. Gikan sa DYZD, Bohol Chronicle Sports Monitoring Center. Ano ang ato mga balitan sa paugnat sa kusog. May deklarar na mismo si Manny Pacquiao nga andam na siya sa labing dakong sangka ni Floyd Mayweather Jr. karong Mayo 2 dito sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Sa pagpadayag niya niini, si Pacquiao nagkanayon nga andam siya dili lamang sa physical apan hasta sa mental o spiritual nga aspeto sa iyang kaugalingon. Ning puntuha sa iyang pagpangandam, ibati ni Pacquiao nga wa na siya angayan nga palambuon pa kay hitsas naman siya sa mga hinagiban nga iyang gikinahanglan sa iyang pakigharong unya ni Floyd Mayweather Jr. Samtang sinatad sa basketball sa NBA playoffs, midaog ang LA Clippers batok sa San Antonio Spurs sa puntos nga 107-92. Bilabaw ang Memphis Grizzlies batok sa Portland Trail Blazers sa puntos nga 1-86. Midaog ang Atlanta Hawks batok Brooklyn Nets 99-92. Milabaw ang Cleveland Cavaliers batok sa Boston Celtics 113 ug 1-2. Samtang sa balitang artista, giangko ni Christine Reyes nga dako gyud ang nausik niya nga kwarta og oras nga iyang gigahin sa mga butang nga dili mahinungdanon sa panahon nga dalaga pa siya. Sumapa ni Christine nga nagpatuyang lang siya og gasto sa una o wa gyud siya maghuna-huna sa iyang kaugmaon. Giangkon sa actress nga nipalit siya og mahalon nga mga sakinan aron duna lang gyud siya ikapanghambog. Apan ibalik ang kahayag sa iyang kinabuhi, sukan naabot sa iyang kinabuhi ang iyang hinigugma nga si Ali Khatibi ug ang anak nila nga si Amara. Ania ang resulta sa loto sa 3-digit draw kagabi. 882 882. Happy birthday sa akong lola. 94th birthday karong adlaw ni Catalina Uday. Uday Taling, Araneta Namukligan. Ana sa Patrocinio Cortez, no? O akong kuryente po ni. Si Uday Catalina, happy birthday. Ana siya karon sa Patrocinio Cortez. Sa tanang naga-birthday po, karong adlaw, happy birthday. Happy birthday to Mariah Chloe Gutierrez Dolanas. Pamaong extension, gikan ni Tatay Alex Nanan Villa o ni Aishi. Happy birthday. Ano yung bugti sa peso, itandi sa dolyar, gabang salapi sa kalibutan ni mga gutlo, ha? Ang US dollar, 44 pesos o 41 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 66 pesos o 30 centavos. Hong Kong dollar, 5 pesos o 72 centavos. Canadian dollar, 36 pesos o 42 centavos. Singapore dollar, 32 pesos o 90 centavos. Australian dollar, 34 pesos o 61 centavos. Saudi Riyal, 11 pesos o 84 centavos. UAE dirham, 12 pesos o 9 centavos. Korean won, 4 centavos. Euro, 47 pesos o 79 centavos. Inyo na bati ang ato mga balita sa Tire Queen na Goodyear Servitec, your free stop in first class tire service sa Binansinting Avenue ng atong siyudad sa Tagbilaran. O gagigapan na po sa atong mga balita sa Tire Queen na Goodyear Servitec na mga pulong sa kaalam. Dili ka makakaton kung unsay kangit-ngit kung imo kining bahaan sa daghang danag. Mao kato ang nagabagang balita karong buntagay nyo na bati pagunad din sa numero 1 nga estasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon DYRD.
kini si Fred Araneta. O kinisigli Orcolio nga magingon, kinahanglang masayod ka sa panghitabo sa imong palibot og nasod. Lakip na ang tibuok kalibutan. Labing labas o kompleto nga balita din sa DYRD. Mayo nga buntag.